मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा और हिंदुओं के घरों को जलाने के विरोध में मंगलवार को भाजपा जलपाईगुड़ी शाखा की ओर से पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया गया। बता दें कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के खिलाफ भाजपा नेता और हिंदुओं ने राज्य प्रशासन के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं आज के इस घेराव में जिले के विभिन्न मंडलों से भाजपा कार्यकर्ता व समर्थक जलपाईगुड़ी पुलिस अधीक्षक कार्यालय घेराव में शामिल हुए। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के घेराव कार्यक्रम के तहत आयोजित जुलूस को जिला पुलिस ने PWD चौराहे पर रोक दिया और इस बीच जिला भाजपा अध्यक्ष श्यामल रॉय ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए अपने वक्तव्यों को रखा। বেশি তো পুলিশই মোতায়েন হয়েছে আপনাদের এই ডেপুটেশনকে কেন্দ্র করে, এটাই তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু। যখন তার প্ররোচনায় জেহাদিরা পুলিশের সামনে তাণ্ডব লীলা চালায়, হিন্দুদের বেছে বেছে ধ্বংস করে, তখন তার পুলিশ খাটের তলায় লুকায়। আর একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণ মিছিল হবে, আর তার জন্য তার আয়োজন করেছে প্রশাসনের কাজ করেছে, আমরা আমাদের কাজ করব। এতে কি আছে? কি দাবি নিয়ে যাচ্ছেন? আমরা পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ হতে দেব না, এটাই হচ্ছে মূল দাবি। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़।